Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons un poème, une lecture diction dans la page 87. Donc on va commencer par je découvre le poème. غادي نكتشفوا القصيدة الشعرية ومن بعد غادي نقراو le poème. Donc on va commencer par je découvre le poème. Donc la première question, quel est le titre du poème? إذا شنو هو العنوان تاع le poème? Donc le titre ديال le poème c'est l'ordinateur. Donc هو اللي en gras. Donc premièrement le titre du poème. L'ordinateur. La deuxième question, qui a écrit le poème? Donc, je connais où اللي كتب هذا le poème. Donc, c'est Vérosi. C'est Vérosi. C'est Vérosi. Donc Vérosi qui a écrit le poème. Qui a écrit le poème. Donc, troisièmement, observe l'image. Que représente-t-elle? Donc, هاد l'image. شنو كتمثل لينا؟ Donc, كتمثل لينا des mains qui pianotent ou là qui appuient sur un clavier. Ou bien on va dire, donc l'image montre des mains يعني أيادي. Donc des mains sur un clavier. هذاك لو كلافيي كيبان بأنه c'est un clavier ديال un PC portable, ديال un ordinateur portable. Donc on va commencer à comprendre هذا le poème. Donc l'ordinateur حاسوب. Quand ce drôle d'appareil est entré dans ma vie. عندما دخل هذا الجهاز المضحك في حياتي. J'avoue يعني اعترف كنعترف. Je vous le dis كنقول لكم je n'étais pas ravi. ما كنتش فرحان، ما كنتش عاجبني الحال، كنت غير مبتهج يعني في البداية. encombrant دابا إلا مشينا قريناها هنايا كتعني كي encombre qui est volumineux يعني أنه كبير الحجم، qui prend de la place plus، كيشد بزاف د المساحة. donc encombrant يعني كيشد بزاف ديال l'espace. donc هذا هو ديال معنى ديال encombrant. capricieux donc capricieux. encombrant يعني كيشد بزاف د l'espace. capricieux يعني كيتقلب يعني مزاجي يعني بحال كيتبدل. il parlait un langage كيتكلم بواحد اللغة. dans les mots inconnus الكلمات في البداية كانوا غير معروفين. me donner de tournis. me donner de tournis. donc tournis غنمشي نشوف شنو كتعني. c'est-à-dire vertige يعني كدير ليا الدوخة. البداية داك اللونغاج ديالو داك اللغة نتاعو كدير ليا الدوخة، كدير ليا الدوار. دونك هادي لا بروميير ستروف. ندوزو لا دوزيام ستروف.
Donc, je l'ai apprivoisé. Apprivoisé, donc je suis apprivoisé. Et s'y rendre moins dangereux, moins effrayant. Yani, je l'ai apprivoisé. Yani, رجعته روضته يعني روضته طوعته. Et petit à petit, شوية بشوية, j'ai ouvert des fenêtres. بديت كنفتح النوافذ. النوافذ ديال الحاسوب بيان سور لورديناتور سو ويندوز كيخدم بلي زور دي فenêtres. J'ai lancé des applis. هاد appli كتعني des applications. Donc appli. Donc هنايا ما شرحوهاش ولكن سي des applications. يعني بديت كنفتح des applications يعني التطبيقات نتاع الحاسوب. J'ai navigué sans fin. بديت كنتبحر. La navigation sur ordinateur كنقولوا ليها يعني كنتبحر في لي سيت ويب. La navigation sur des sites sans fin يعني بدون نهاية. J'ai compris l'avantage. يعني بديت كنعرف المزايا نتاعها. L'avantage المزية يعني المزية qu'offre à tous mes besoins. يعني المزية اللي كيعطيها لكل الحاجيات ديالي. Ce fabuleux outil. Fabuleux, c'est-à-dire merveilleux, fantastique, يعني fabuleux يعني يعني رائع. outil يعني هاد الأداة الرائعة. Donc هادي la deuxième strophe. La troisième strophe. Avec lui je travaille. إذا بواسطته كنشتغل. Avec lui je découvre. يعني معاه كنكتشف. Je ne suis jamais seul avec tous ses amis. إذا فاش كنكون على الحاسوب ما كنكونش بوحدي. Avec مع بزاف ديال لي زامي في التواصل الاجتماعي بيان سور. لأنه هو اللي كيتيح أن الإنسان يكون متواصل اجتماعيا. Qui m'écrivent le jour. هادوك اللي كيكتبوا ليا بالنهار. Et qui me parlent la nuit. وكيهضروا معايا بالليل. Donc la quatrième strophe. C'est le monde entier. العالم كله devant moi. قدامي. Qui m'en trouve. Qui m'entrouvre يعني العالم كله يعني منفتح ليا. Yeux rivés donc شنو هي rivés donc fixé يعني rivés يعني العينين ديالي مفيكسين في الشاشة sur l'écran. Et mains sur la souris. واليد ديالي على السوري مفيكسي عينيا في الشاشة ويدي مفيكسة عاوتاني على الفأرة. Je pianote au clavier. إذن كنبقى نعزف جاي من بيانو. كنبقى نعزف على دوك لي توش ديال الكلافي. مي غيف اي مي سوسي يعني كنكتب لي غيف نتاعي الأحلام نتاعي وكذلك الهموم نتاعي. دونك فوالا بالنسبة لهذا لو بويم. غادي نمشيو j'écoute et je comprends. Quel est le rôle de cet appareil. شنو هو الدور نتاع هذا الجهاز اللي هو l'ordinateur. Donc من خلال donc qu'est-ce qu'on va dire. شنو هو الدور نتاعو. j'écoute et je comprends. Donc الحاسوب bien sûr. Donc quatrièmement. Donc le rôle de cet appareil, le rôle, c'est-à-dire l'ordinateur, de cet appareil est de faire des recherches, de naviguer, et de parler avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Et de communiquer.
jour et nuit. على حساب le jour et nuit. على حساب le poète كيقول بأنه يعني tout le monde entier معه. Donc la cinquième question, pourquoi l'auteur n'était pas ravi? علاش l'auteur ما كانش فرحان، ما عجبوش الحال، غير مبتهج، لأن هاد je n'étais pas ravi encombrant et capricieux. يعني الحاسوب كان كيشد ليه مساحة، donc il prend beaucoup d'espace وفي نفس الوقت capricieux، donc ولهذا ما كانش مبتهج. يعني capricieux يعني أنه يتقلب كما قلنا. donc l'auteur n'était pas ravi. Pourquoi il n'était pas ravi? Car l'ordinateur est encombrant كيشد بزاف ديال l'espace et capricieux. Donc sixième question, que permet l'ordinateur à l'auteur? Donc il lui permet de travailler et de découvrir. Avec lui je travaille, avec lui je découvre. Donc l'ordinateur permet à l'auteur, donc l'ordinateur, donc excusez-moi, donc l'ordinateur permet à l'auteur de travailler et de découvrir. Septièmement, pourquoi l'auteur n'était pas seul, n'était pas tout seul? علاش هاد l'auteur ما كانش بوحدو؟ علاش؟ لأن il est branché avec ses amis, ou bien il parle et écrit avec ses amis. Donc je ne suis jamais seul avec, car il est branché avec ses amis. Donc car il est branché avec ses amis. لأنه كيتواصل مع les amis تاعو. Donc la question suivante, qu'est-ce qui s'en trouve devant l'auteur? Donc tout le monde entier. Donc c'est le monde entier, العالم كله. دونك فاش كتواصل بار انترنت يعني صافي راك دخلتي للعالم، ما راكش بوحدك. سي لو موند اونتيي qui s'en trouve avec l'auteur. Neuvièmement, que représente je et il dans le poème? Donc بالنسبة لجو، je يعني c'est l'auteur، وبالنسبة لإل je نقلبو على إل je découvre. donc je باينة بأنه c'est l'auteur. هنايا إل c'est l'ordinateur. donc بالنسبة لجو représente كتمثل يعني ضمير كيعود على représente l'auteur حيت هو اللي كيتكلم. وبالنسبة لإل il représente l'ordinateur. Donc voilà بالنسبة لهاد la question.
on passe à j'étudie la forme de le poème. Là, الشكل ديال le poème. Combien de strophes compte ce poème? Donc les strophes هما اللي ملونين. هذه la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc 4 strophes. Donc là, la 10e question. Donc il y a 4 strophes. باش كنعرفوا لا ستروف كيكون اسباس بين دونك كيكون عندنا لو فير الاول الثاني الثالث الرابع كتلقى شويه د ليسباس. هذاك ليسباس كيبين بان لا ستروف تسالات وغتبدا اون اوتر ستروف. كيل اي لو نومبر دو فير؟ لو نومبر دو فير عندنا هنا 4 فير، هنا 4 فير، هنا 3 فير، هنا 3 فير، دونك 14. دونك 14 فير. دونك il y a 14 il y a 14 vers. Donc la question suivante, un quatrain est une strophe de 4 vers. De combien de quatrains est composé ce poème? On a juste dire les quatrains. De quatrains. Et ne sont pas des quatrains, ce sont des tressés. Donc il y a 2 quatrains. Donc 2 quatrains. Donc A-I-N-S. Donc la question suivante. Un tressé est une strophe de 3 vers. Et un tressé fait un les vers. Combien de tressés est composé ce poème? Donc fait juste dire les tressés. Donc il y a 2 tressés. Donc il y a 2 tressés. Donc la question 14, quels sont les vers qui riment ensemble? Je connais les rimes, les vers اللي عندهم نفس القافية. دونك عندنا الواحد مع الجوج. دونك quatorzième. Donc les vers qui ont les mêmes rimes. Donc on a un avec 2. Donc le vers الاول مع le vers الثاني. هنايا ما عندناش petit appli. إذا عندنا on a 4, 5, donc 5, 6. Le 5 avec 6. Donc les amis, donc on a la souris ceci. La souris ceci. خاصة هنايا آمين وي. دونك حتى هذا يقدر نعتبروهم ولكن هذا وي. دونك عندنا 14 فير. دونك هذا غيكون لو 13e et le 14e. دونك لو 13e avec le 14e. دونك هادو عندهم تقريبا les mêmes vers, les mêmes rimes. Donc voilà tout ce qui concerne la lecture diction dans la page 87, mes apprentissages de français 6e année primaire.